Assalamu alaikum mbalma malion. Ne togo Umar Abdou Touré, o be mele ko alaji, ne association Kawra de Renouveau président international. Mbalma malion. Bi wele kan babembolo ka adressé Ibeka Denke Karim Keita Deka. Ni nga video laban ka adressé Karim Keita la keren yala ni video mbe Karim Keita Deka. Mbalma malion. Karim Keita imiri ifa nana fanga na cogo mina imiri Karim Keita kera député cogo mina imiri ifa ye malion janfa cogo mina imiri Karim Keita ifa ye layidu kan fɛn di malion ma amashi time ali kele imiri obela iki kunulaman lajɛ ika bi lajɛ iki miri ifa keleme ka an écoledenw an fantandenw ka kalanko dafiri cogo mina a delila k'a kɛ ka tɛmɛ a filɛ k'a dafa sisan ka ɲini ka taa n'a ye année blanche la k'an ka école karamɔgɔw k'u bɛɛ kɛ dɔnbagala fili ye cogo mina imiri o la Karim Keita na na Mali kanu b'i la k'e bɛ Mali fɛ e bɛ maliyɛnw fɛ n'i fa ma fɛn dɔ ye kan ka kuma adresse i fa la ka taa i fa lajɛ surtout i b'a dɔn k'a fɔ i kɛra député ye cogo min na n'i fa ma kɛ masakɛ i b'a dɔn fo k'i sa i tɛ se ka kɛ député Mali kɔnɔ i b'a dɔn sur tous les plans a dɔnni t'i la a fɛn t'i bolo a foyi t'i la a relation t'i la a foyi i ma deli ka don fantanden si jigi kɔrɔ i kun dɔnnen tɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn donc e k'i miiri dɔrɔn i k'a lajɛ k'a fɔ Mali talen filɛ nin kaw la cogo min na maliyɛnw bɛ ka centaine sa faga cogo min na an ka sɔrɔdasiw bɛ ka faga cogo min na yanni i ka boli ka t'i ɲɛsin sɔrɔdasiw ma ka sɔrɔdasiw kɛ k'i lakori k'a ɲini ka nafolo di sɔrɔdasiw ma o k'aw protéger i k'i miiri k'a fɔ le peuple malien est souverain i ka da la k'a fɔ nul ne peut contre la volonté de Dieu jɔn de b'a ta kɛ Ala b'a ta kɛ i k'i miiri nin bɛɛ ma i k'i miiri k'a fɔ bi an maliyɛndenw décilen don cogo min na Karim Keita ka kan k'a dɔn k'a fɔ i k'i miiri dɔrɔn ye Burama Touré faga cogo min na Karim Keita kan ka bɔ bi k'i adressé maliyɛnw na k'a fɔ vraiment maliyɛnw bɛ hakɛto ɲini aw fɛ n bɛ yafa ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ n'i fa ma mun dɔn kan k'o dɔn i kan k'i fa kisi bi parce que an maliyɛndenw an ye faamuyali kɛ an y'a dɔn k'a fɔ i bɛ k'a ka san kelen n'a y'a kan kunna dɔrɔn an bɛ bu ɲini an tɛ bu sɔrɔ an fana filɛ yɔrɔ min na bi an tɛ sɔn tuguni i bɛ ka se ka an mara tuguni parce que an t'a fɛ a dɛsɛra a dɔnni t'a la bilen a kɛwale t'a kɔnɔ wa a mɔgɔ t'a bolo i k'i miiri o bɛɛ ma i k'i fa sauver k'i ka kabila sauver ka maliyɛnw sauver i ka se ka t'i fa fɛ k'a f'a ɲɛna a ka démissionner nin video in cira Karim Keita de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka se k'a fɔ i fa ɲɛna vraiment an maliyɛndenw ko a ka fanga bila n'i nana fanga na i nana maliyɛnw de ye na maliyɛnw ko k'u t'i fɛ i kan ka fanga bila parce que bɛɛ bɛ se fɛn dɔ la dɛ an tɛ kɛlɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ an tɛ foyi fɛ na hɛrɛ tɛ an maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na o kosɔn Karim Keita ni n ka welewele laban ye k'a ɲɛsin ma n ma deli ka ni ɲɔgɔnna welewele k'i ma donc ni n ka wele laban ye ma k'a ɲini i fɛ i k'a kɛ Mali kanu kosɔn k'a kɛ Maliba in kanu kosɔn k'a kɛ an fantandenw kanu kosɔn k'a kɛ Ala yɛrɛ kosɔn n'i ye silamɛden ye k'a kɛ Ala yɛrɛ kosɔn i ka s'i fa ma i k'a la raisonner k'a fɔ a ka fanga bila Ala kosɔn an tɛ mankan fɛ an ka jamana kɔnɔ an tɛ nin tueriba ninnu fɛ an ka jamana kɔnɔ an tɛ nin siya kɛlɛ in fɛ an ka jamana kɔnɔ an ka école karamɔgɔw an tɛ fɛ année blanche ka kɛ an ka jamana kɔnɔ a k'a kɛ Ala kosɔn a ka fanga in bila nin kuma in lasilen bɛ Karim Keita ma a ye nin video in bila ka taa se fo Karim ma a k'a mɛn a ka taa fa conseiller a fa ka démissionner anw ta tɛ bubɛ ko ye dɛ anw ta ye i bɛ k'a yɛrɛ de ka bɔ yen parce que i bɛ k'a tere ye Ala b'a dɔn kira b'a dɔn i bɛ k'a tere ma ye maliyɛnw ma o kosɔn n ye nin video in kɛrɛnkɛrɛn k'a lase Karim Keita ma
i k'a kɛ ala yɛrɛ kosɔn i k'a faamuya ni faamuya cogo ɲuman ye i ka taa se i masaw ma i k'a f'u ɲɛna u ka fanga bila ala kosɔn an maliyɛn denw ka se ka lafiya cogo min na donc n ka kuma kɔnɔna na n'an donna faso kanu bɛ maa minnu na n'an donna olu gasi la n b'a ɲini u fɛ ala kosɔn u ka yafa n ma mais n'an donna jamana jugu minnu gasi la ça c'est leur problème et la lutte continue inchallah assalamu alaikum